زين الحبيب يتعلم وتعلم وتذكر وتذكير هذا أتمة كتاب الله وسنة رسول محمد وأجل سبحانه وتعالى بنية الفرج المسلمين صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اقرأ هو استقرأ هذا محاضر وين هو الدراما جاء يعني فين هذا هذا جديد الرياض هذا بيتم الرياض إن شاء الله تجري من تحتها الأنهار إن شاء الله الله يبارك فيك إن شاء الله مبارك. هذا اللي واللي ما يجمعنا بالسكن كنت بترجع قرب الله ما شاء الله سيد الرياضة قصد الآلي ما شاء الله غرب ياسر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-Imam Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Ahmad bin Zain. Qala al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi kitabih Ar-Risalatul Jami'ah ila anqal wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillah ta'ala minas sirati wal mizani wal haudi wa ghairi dhalika min umuril akhirati wal barzakh wa min su'alil malakain wa adabil qabri wa na'imihi wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzala haqqun wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan nar haqqun wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqun. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فمن ما يجب اعتقاده على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله إلى كافة الخلق لهدايتهم ولتكميل معادهم وإصلاح معاشهم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم صادق في جميع ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كل ما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فحقه التصديق والقبول، لا يتردد ولا يشك فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم،
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أوحى الله إليه بقرآن، وكل أمره بوحي من الله سبحانه وتعالى، ما ينطق عن هوى، إذ أن الهوى هو الميل عن الحق الذي هو شأن كل نفس غاوية. أما نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم النفس المطمئنة الراضية المرضية المحبوبة عند الذات العلية سبحانه وتعالى، فذاته صلى الله عليه وسلم أحب الذوات إلى الله، وصفاته صلى الله عليه وسلم أحب الصفات إلى الله، فمن أراد القرب من الله فليقتدي بهذا المثل الأعلى ويتشبه به ويتخذه مثالا أعلى يحتذي به ويقتدي به ليحوز رضاة ربه سبحانه وتعالى. بماذا؟ باتباعه لحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Termasuk yang wajib diyakini oleh semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat adalah keyakinan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk. Untuk apa diutus? Untuk memberikan petunjuk dan menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita semuanya juga harus meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jujur dan benar di dalam apa saja yang beliau sampaikan. Karena itu kita wajib mempercayai dan membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan sedikit pun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata dari hawa nafsu. Semuanya berdasar wahyu. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu pasti akan jauh dari kebenaran. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengikuti hawa nafsu sama sekali. Bahkan hawanya Nabi itu tidak pernah jauh dari kebenaran. Hawanya Nabi, nafsunya Nabi ini tergolong nafsu yang mutmainnah, radiyah, mardiyah. Zatnya Nabi adalah zat yang paling utama. Sifat-sifatnya Nabi adalah sifat yang paling utama. Karena itu hendaknya kita menjadikan beliau sebagai contoh di dalam seluruh aspek kehidupan kita, agar supaya kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbara an Allah Subhanahu wa taala bi umur mughayyabat, ay min alam al-ghaib, ay umur لا يتحملها العقل ولا تنكشف حقيقتها إلا في يوم القيامة. فقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هناك صراط، وأن هذا الصراط جسر ممدود على متن جهنم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، أي جهنم. كل الأولين والآخرين لا بد أن يمر على هذا الصراط، لا يتفاوتون في المرور، منهم من يمر عليه كالبرق الخاطف، منهم من يمر عليه كطرفة عين، منهم من يمر عليه كالخيل السريع، ومنهم من يمر عليه يجري، ومنهم من يمر عليه يمشي،
ومنهم من يمر عليه يحبو. هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، تثبت أقدامهم على الصراط فلا تزل، لأن هناك للصراط كلاليب، لأنه على متن جهنم، فهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، ما يستطيع يمشي عليه أحد إلا مؤمن قد أيده الله ووفقه لتقواه في هذه الحياة الدنيا. فإنهم قد ذكروا أنه 3000 سنة صعود، و1000 سنة استواء، و1000 سنة هبوط. هذه الآلاف من السنين للعبد المتقي الطائع المولاه المؤدي فرائض مولاه المنتهي عن محارمه المقتدي بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يمر عليه كالبرق الخاطف. هذا كثير من الأولياء والصالحين. بعض التابعين وجد يبكي، ما يبكيك؟ قال تذكرت جسر جهنم، قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن رواحة عندما بشر بالشهادة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة بكى. قال وما يبكيك؟ خوفا من الموت؟ قال لا خوفا من الموت، لكني تذكرت قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. فالورود متحقق والصدور مشكوك فيه، هل بعد أن نرد نخرج منها أو لا نخرج منها من شدة خوف من الله. وهم أهل العلم وهم أهل التقوى وهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا بأنفسهم وأموالهم، مع هذا على غاية من الخوف من الله سبحانه وتعالى. هكذا هو المؤمن، كلما ازداد إيمانه زاد خوفه من الله. وأما المنافق إنه كلما زاد علما زاد بعدا عن الله، فهو متجاهر بمعصية الله ولا يبالي بنظر الله سبحانه وتعالى. ذاك دليل على أنه ليس من أهل التقوى وليس من أهل النجاة. أما الذي هو على سبيل التقوى وعلى قدم التقوى ذاك هو الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى في اليوم الأخرى في السر والنجوى، ويمر على الصراط كلمح البرق، لا يرى ولا يحس بزمهريرها ولا بحرها، بل يسلمه الله من ذلك كله بالتقوى. فإن الذي يقيك حر جهنم يوم القيامة هو التقوى في الدنيا. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan kepada umatnya dengan beberapa hal yang bersifat gaib. Artinya gaib tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, dan juga tidak, kadang-kadang kita pikir akal kita tidak nyampe. Dan seperti apa hakikatnya tidak akan ada yang tahu kecuali nanti kalau sudah kiamat. Di antaranya adalah as-sirat, jembatan. Jembatan yang ada di atas, membentang di atas neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati jahanam. Semua orang
yang ahli taat maupun ahli maksiat, yang muslim maupun yang kafir pasti akan melewati jahanam. Karena apa? Dalam perjalanan menuju surga itu harus melewati jembatan, yang mana jembatan itu ada di atas permukaan neraka jahanam. Sehingga setiap orang pasti akan melewati jembatan tersebut. Hanya saja akan berbeda-beda setiap orangnya, berapa lama dia harus menempuh jembatan itu, selamat atau tidak, perjalanannya pakai apa, secepat apa, ini beda-beda. Jarak tempuh asli jembatan ini memerlukan waktu 3.000 tahun. Jadi jembatan yang ada di atas neraka jahanam ini, jarak tempuh normalnya itu memerlukan 3.000 tahun baru bisa dilewati, baru kita selamat dari jahanam. Yang 1.000 tahun tanjakan, 1.000 tahun datar, 1.000 tahun turun. Dan jembatan ini lebih kecil dibanding rambut, lebih tajam dibanding pedang. Kemudian di kanan kiri jembatan ini banyak jebakannya. Ada semacam besi yang benteli gitu. Orang yang lewat akan dibenteli, kalau kena ya akhirnya terlempar ke neraka jahanam, waliyadzubillah. Setiap kita pasti melewati jembatan itu. Ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan wajib kita yakini. Jarak tempuh 3.000 tahun ini, ada sebagian orang yang melewatinya secepat kilat. Jadi hanya tidak sampai 1 detik mungkin langsung bisa lolos selamat melewati jembatan itu. Ada lagi orang yang melewati secepat kedipan mata. Ada lagi yang berjalan kencang seperti kuda balap. Ada lagi yang lari. Ada yang berjalan pelan. Bahkan ada yang ngesot. Ada yang selamat, ada yang baru menapakkan 1 langkah langsung terjebur ke jahanam, waliyadzubillah. Setiap kita pasti akan melewati jembatan itu. Yang bisa selamat siapa? Hanya orang-orang yang beriman dan diberi taufik oleh Allah untuk selalu bertakwa ketika di dunia. Jadi yang selamat melewati jembatan, lolos dari jahanam, hanya orang-orang yang ketika di dunia dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf, para tabi'in, para sahabat yang mereka merupakan orang-orang istimewa di sisi Allah, ahli takwa, wali-wali Allah, itu selalu menangis ketika teringat jembatan ini. Ketika teringat firman Allah, wa im minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melewati jahanam. Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Ini Sayyidina Abdullah bin Rawahah ini salah satu pembesar sahabat. Ketika hendak berangkat menuju Mu'tah untuk berperang melawan orang kafir, beliau mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa beliau akan mati syahid dan akan dijamin masuk surga. Sayyidina Abdullah bin Rawahah yang sudah mendapatkan jaminan mati syahid, yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW yang tidak pernah bohong, itu kalau ingat ayat tadi selalu nangis. Suatu ketika beliau tiba-tiba nangis ketika perjalanan menuju Mu'tah tersebut. Para sahabat bertanya, wahai Abdullah bin Rawahah, kenapa kamu nangis? Takut mati ya? Sayyidina Abdullah bin Rawahah menjawab, bukan. Aku nangis bukan karena takut mati. Aku teringat firman Allah, wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati jahanam. Aku nangis. Kenapa? Setiap kita pasti melewati jahanam.
Lewat jahanam pasti, selamatnya enggak mesti. Itu yang aku takutkan. Ini sahabat yang sudah mendapatkan jaminan mati syahid, jaminan masuk surga, masih khawatir kalau ingat ayat ini. Kenapa? Kita pasti melewati jahanam, jembatan yang ada di atas jahanam, tapi selamatnya belum tentu. Dan beginilah orang kalau imannya sempurna, semakin bertambah ilmu, semakin takut. Semakin bertambah ilmu, semakin bejat. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi kita kalau kepingin selamat dari jahanam, berhasil melewati jembatan yang ada di atasnya, kunci satu-satunya yaitu kita harus bertakwa selama masih ada di dunia, selama masih ada kesempatan. ويجب كذلك الإيمان بالميزان، وهذا الميزان مخلوق من مخلوقات الله عظيم، له كفتان، كل كفة أكبر من ما بين السماء والأرض، يوزن فيها الذرة كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء مكتوب على ابن آدم. هناك رقيب وعتيد، رقيب عتيد يكتب الحسنات، ورقيب عتيد يكتب السيئات، يحصون على العبد أعماله. فاحرص أن يكتب في عملك الصالحات، واحذر أن تكتب في صحيفتك المنكرات، فإنها يوم القيامة تعرض أمام جميع الخلائق مثل التيفي الكبير، هكذا يرونه الناس كلهم، هكذا يوم العرض الأكبر، إما ترى حسناتك أو ترى سيئاتك، مثل ما ترى لست تراها أنت لوحدك، بل يراها الناس كلهم، الأولون والآخرون، الأنبياء والمرسلون، الملائكة المقربون، وجميع العباد الصالحون، وجميع الناس يرون تلك أعمال. إن كانت حسنات فرحت وافتخرت، وإن كانت سيئات حينئذ كان يوم الفضيحة الكبرى. الله يسترنا بستره الجميل، يسترنا فوق الأرض، ويسترنا تحت الأرض، ويسترنا يوم العرض، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد أهل السماء وسيد أهل الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk hal gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah dan wajib kita percaya, wajib kita imani walaupun kita belum pernah melihatnya, yaitu timbangan amal. Nanti di akhirat itu ada yang namanya timbangan, yang fungsinya adalah untuk menimbang seluruh amal kita, yang baik maupun yang buruk. Timbangan ini adalah makhluknya Allah yang sangat besar. Timbangan ini memiliki dua piringan. Satu piringan lebih besar dibanding jarak antara langit dan bumi. Jadi timbangan amal yang sangat besar. Yang ditimbang di situ adalah semua amal kita, yang baik maupun yang buruk. Sekecil apapun, bahkan sebesar biji bayam, sebesar atom, itu tetap bakal ditimbang dan akan tampak apakah itu baik ataupun buruk. Kita selama di dunia ini, kita selalu dibarengi oleh malaikat Raqib Atid. Ada Raqib Atid yang di kanan, namanya sama-sama Raqib Atid. Yang kanan namanya malaikat Raqib Atid, yang kiri juga namanya Raqib Atid. Raqib Atid yang ada di kanan mencatat amal baik. Raqib Atid yang ada di kiri mencatat amal buruk. Semua akan dicatat. Dan nanti di hari kiamat akan ditampilkan semua catatan amal itu, yang baik maupun yang buruk. Karena itu hendaknya selama kita di dunia berusahalah agar supaya Raqib Atid itu mencatat amal baik kita dan tidak mencatat amal buruk kita. Nanti di hari kiamat
akan ada semacam proyektor sangat besar yang digunakan untuk menampakkan semua amal kita yang baik maupun yang buruk dan disaksikan oleh seluruh makhluk Allah, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai di akhir kiamat nanti. Disaksikan oleh para malaikat, oleh para nabi, semua orang akan melihat. Ketika yang tampil adalah amal baik, maka pemiliknya akan bergembira. Tapi ketika yang tampak adalah amal jelek, maka ini adalah merupakan sesuatu yang sangat memalukan. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya jangan sampai amal buruk kita tampil ada di sana. Ada di proyektor super besar yang dilihat oleh seluruh makhluk Allah. وكذلك يجب الإيمان بالحوض وهو نهر في الجنة خصه الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب رائحة من المسك من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا يجب الإيمان بذلك لأنه قد أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتصور ذلك في العقل إلا يوم القيامة فإنه قيل أنه قبل المرور على جهنم وقيل بعد المرور على جهنم هناك الحوض يسقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته فمن سقى من حوضه لا يظمأ بعد ذلك أبدا لهذا يقول صاحب المولد اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا الله يجعلنا وإياكم من الواردين على الحوض ومن المسقين بيده حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk yang hal gaib yang dikabarkan oleh Nabi dan wajib kita percayai, wajib kita imani tanpa keraguan adalah al-haud, telaga. Telaga Kautsar yang merupakan kekhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sungai yang mengalir dari surga. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, yaitu telaga tadi. Telaga Kautsar ini airnya lebih putih dibanding susu, lebih manis dibanding madu, dan lebih wangi dibanding misik. Artinya minuman yang sangat lezat, tidak bisa kita bayangkan di muka bumi ini, tidak bisa kita samakan dengan apapun. Tadi itu pensifatan tadi itu hanya gambaran saja. Intinya ini adalah minuman yang sangat nikmat, yang membayangkan saja kita tidak akan bisa. Saking nikmatnya. Dan siapapun yang pernah minum dari telaga itu, seteguk saja sampai kapanpun tidak akan haus. Karena itu kita memohon kepada Allah SWT agar supaya kita bisa merasakan air dari telaga Kautsar tersebut melalui tangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nanti akan menunggu umatnya ada di situ. Semua umatnya yang beriman ditunggu ada di telaga ini. Telaga ini tempatnya para ulama masih khilaf. Ada yang mengatakan telaga ini sebelum melewati jembatan. Ada yang mengatakan setelah melewati jembatan. Dan Nabi nanti akan ngasih minum umatnya satu persatu. Dan siapapun yang dikasih minum oleh Nabi dari situ tidak akan haus selama-lamanya, sebagaimana doa yang sering kita baca di Maulid Tiba, yaitu Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada. Ya Allah, berilah aku minum dari telaga Nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali minum yang dengannya kami tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tergolong orang-orang yang bisa sampai ke sana dan minum melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibul iman bil yaumil akhir. Wa kullu yaumin akhir huwa yawm mautik huwa yawm akhir lak. Lakin يوم الآخر هو يوم القيامة. متى يبدأ يوم القيامة؟ يبدأ بعد النشأة الآخرة، أي بعد البعث والنشور، هنا تبدأ يوم القيامة. ما قبل ذلك من الموت إلى النفخة الثانية أي الحشر، هذا يقال له برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا من حين الموت إلى النشأة الآخرة أي الحشر، يسمى هذا يسمى برزخ، أي ما بين الدنيا ويوم القيامة. يجب الإيمان بذلك بيوم القيامة وما فيه، واجب على كل مؤمن أن يؤمن بذلك بيوم القيامة وما يحصل فيه من شفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم يقول كل نبي ورسول نفسي نفسي لست لها لست لها، ولا يقول أنا لها أنا لها إلا الحبيب المحبوب الشافع المشفع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيسجد تحت عرش الرحمن ويلهمه الله مثان ومحامد يحمد الله بها في تلك السجدة، ثم يسمع النداء من المولى ارفع رأسك اشفع تشفع. هذا يوم الشفاعة، هذا هو المقام المحمود الذي يغبط فيه الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون. في يوم لا يستطيع جبريل أن يتكلم، لا يستطيع ميكائيل أن يتكلم، لا أحد من الملائكة ولا المرسلين، كلهم يرتعد، كلهم خائف من غضب الجبار سبحانه وتعالى، إلا الحبيب المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بسجدته يفرج الله سبحانه وتعالى عن أهل ذلك الموقف. هذا هو المقام المحمود، فهو صاحب المقام المحمود، وهو صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الحوض المورود. فالله يدخلنا تحت شفاعة هذا الحبيب المحبوب للأرواح والأجسام والقلوب، ويدخلنا في محبته ومحبة أهل بيته ومحبة كل من إليه منسوب صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk yang dikabarkan Nabi yang wajib kita imani adalah hari akhir atau disebut dengan kiamat. Kiamat ini atau hari akhir ini ada yang khusus, ada yang umum. Hari kiamat atau hari akhir yang khusus yaitu dimulai dari kematian setiap orang. Orang yang mati berarti bagi dia kiamat, berarti bagi dia sudah hari akhir. Ini khusus. Ada yang umum. Hari kiamat yang umum itu dimulai dari hari kebangkitan, yaitu ketika malaikat Israfil meniup trompet untuk kedua kali. Nah, itu dimulai detik pertama kiamat. Adapun sebelum itu, sejak kematian setiap orang sampai menjelang peniupan trompet yang kedua oleh malaikat Israfil, ini disebut dengan alam barzakh. Alam pemisah antara dunia dan kiamat. Kita sekarang berada di alam dunia. Kalau kita sudah mati, kita masuk ke alam barzakh. Sampai kapan alam barzakh? Sampai ditiupnya trompet kedua oleh malaikat Israfil. Ketika trompet sudah ditiup, maka semua makhluk akan bangkit kembali, dan ketika itulah dimulai yang namanya hari kiamat. Ini wajib kita imani. Hari kiamat wajib kita percaya bahwa nanti akan ada kiamat. Dan kita juga wajib percaya kepada semua kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Nabi yang nanti akan terjadi di hari kiamat.
Di antaranya adalah syafaat. Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita imani. Syafaat ini ada banyak modelnya. Di antaranya adalah asy-syafaatul uzma, syafaat teragung, yaitu setelah manusia itu dibangkitkan, seluruh makhluk dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, semuanya ketakutan. Suasana sangat mencekam dan sangat menyeramkan. Kenapa? Allah menampakkan kemurkaannya, Allah menampakkan ghadabnya. Sehingga semua gemetar, semua ketakutan, termasuk para nabi, para rasul dan malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, semuanya ketakutan dan gemetar. Tidak ada yang berani angkat kepala, tidak ada yang berani bicara. Semua orang, semua makhluk dari awal sampai akhir ketakutan, suasana sangat mencekam. Dan itu mereka tidak tahu sampai kapan. Akhirnya orang-orang datang ke para rasul satu persatu untuk agar supaya rasul ini memintakan syafaat kepada Allah, menghilangkan suasana yang sangat mencekam ini. Dan setiap nabi pasti jawabannya sama, nafsi nafsi. Aku mikir diriku sendiri, aku juga ketakutan sama seperti kalian, aku juga gemetar sama seperti kalian. Jangan minta tolong kepadaku, ini bukan tugasku, ini bukan kewenanganku, aku tidak berhak. Aku sama seperti kalian mikir diriku. Pindah dari satu rasul ke rasul yang lain, semua jawabannya sama. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka keliling dari satu rasul ke rasul yang lain, jawabannya ternyata sama. Terakhir mereka sowan kepada Nabi Muhammad SAW, meminta agar supaya Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar suasana yang sangat tidak nyaman, mencekam ini segera diakhiri. Akhirnya Nabi langsung bersujud. Sebelum bersujud beliau menjawab, analaha, oh ini bagianku ini urusanku. Langsung Rasulullah SAW bersujud kepada Allah dan Nabi mendapatkan ilham dari Allah untuk membaca bacaan yang sangat banyak, pujian-pujian kepada Allah yang sangat agung, yang sangat panjang sekali. Nabi terus memuji Allah, berzikir pada Allah sambil sujud. Hingga akhirnya terdengarlah seruan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasfa' tu syafa', berilah syafaat kepada siapapun akan aku terima syafaatmu. Setelah itu Nabi bangkit dan memohon kepada Allah agar supaya suasana yang sangat menyeramkan, menegangkan ini segera diakhiri, dan Allah seketika itu mengakhirinya. Ketika suasana itu diakhiri, semua makhluk, bukan hanya manusia, bukan hanya manusia biasa, para nabi, para rasul, para malaikat, semuanya berterima kasih kepada Rasulullah, memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut dengan al-maqamul mahmud, makam terpuji untuk Nabi Muhammad SAW yang tidak akan didapatkan oleh satu makhluk pun. Dengan sujudnya Nabi, dengan zikirnya Nabi tadi, Allah menghilangkan rasa takut, kekhawatiran yang sangat luar biasa menghinggapi seluruh makhluk pada saat itu. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, dan semoga selama di dunia ini kita diberi karunia cinta kepada beliau, kepada ahlul bait beliau, dan kepada siapapun yang punya nisbat kepada beliau. Kullun nas yu'minuna bil maut. لكن حتى الكافر يؤمن بالموت. المؤمن يؤمن بما بعد الموت. هذا الفرق بين المسلم والكافر. فيجب الإيمان بما بعد الموت، ويجب الإيمان بسؤال القبر، وأن هناك ملكان يقال لهما منكر ونكير يسألان الميت في قبره من ربك، ما دينك، من نبيك، ما إمامك، ما قبلتك.
يسألون الميت في قبره. فالموفق الذي يثبته الله بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيعطى حجته بيمينه ويجيب. والمخذول والعياذ بالله لا يستطيع الجواب. من ربه؟ الموفق الله ربي ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني. هذا الموفق. المخذول والعياذ بالله هو الذي لا يوفق للجواب ولا يستطيع جوابا، فيضرب بسلسلة ذرعها 70 ذراع فيغوص في الأرض 70 سنة يغوص. فلهذا يجب الإيمان بالقبر ونعيمه، وأن القبر إذا مات الإنسان أحد أمرين: إما حفرة من حفر النيران، إما هيأ زاده للتقوى لذلك اليوم، وإما روضة من رياض الجنان فيفتح له نافذة إلى الجنة فيكون قبره جنة. فالإنسان يعمل في دنياه لقبره، أي أراد أن يزين قبره بالنور فعليه بتقوى الله في الدنيا والإكثار من الأعمال الصالحات، فهو السعيد فينور الله قبره فيكون قبره روضة من رياض الجنان ولا يكون فيه ظلمة. وإذا أهمل وأتبع نفسه وهواها وشهواتها فإنه يكون حفرة من حفر النيران. نسأل الله العافية والسلامة. الله يجعل قبورنا من رياض الجنان ويدخلنا في دار رضوان ولا يرينا النيران ولا يجعل فينا ولا معنا ولا أحد ممن أحبنا وصاحبنا من أهل النيران، ويجعلنا جميعا وإياكم من أهل دار الرضوان بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان. Setiap orang percaya kematian, bahkan orang kafir percaya adanya kematian. Yang membedakan antara orang kafir dan orang beriman, orang kafir percaya kematian tapi tidak percaya kehidupan setelah kematian, kejadian-kejadian setelah kematian. Orang mukmin percaya kematian dan percaya semua kejadian-kejadian setelah kematian. Di antaranya adalah adanya pertanyaan dari malaikat mungkar nakir kelak di kuburan. Setiap orang yang dikubur meninggal pasti akan ditanyai oleh malaikat mungkar nakir. Ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa panutanmu? Apa kiblatmu? Siapa teman-temanmu? Semua orang akan ditanyai ini. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan dibantu untuk bisa menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Dan yang bisa menjawab akan selamat dari pukulan malaikat mungkar nakir. Sebaliknya, orang yang makhdhul, yang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah, dia akan kebingungan, tidak mampu menjawab. Dan siapapun yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir akan dipukul oleh malaikat mungkar nakir dengan pecut yang panjangnya 70 dhira', sekitar 35 meter. Dan siapapun yang dipentung oleh malaikat mungkar nakir, dia akan ambles ke dalam tanah sangat dalam sekali. Untuk masuk ke dalam tanah itu saking dalamnya perlu waktu 70 tahun. Siapapun yang tidak bisa menjawab akan diperlakukan seperti itu oleh malaikat mungkar nakir. Orang yang mendapatkan taufik dengan mudahnya dia akan menjawab, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Siapa, apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa panutanmu? Al-Quran. Apa kiblatmu? Ka'bah. Siapa teman-temanmu? Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Orang yang mendapatkan taufik akan dengan sangat mudah untuk bisa menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Kuburan itu pilihannya salah satu di antara dua.
Ada kalanya kuburan itu menjadi kebun surga. Ini bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, yang mempersiapkan bekal untuk kematian selama masih ada di dunia dengan melakukan berbagai macam ketaatan dan menjauhi maksiat. Nah, orang yang seperti ini kuburannya akan menjadi kebun surga. Jadi dari kuburannya akan dipasang jendela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jendela, dari jendela itu dia akan melihat pemandangan surga. Jadi kuburannya sudah menjadi seperti surga. Setiap saatnya dia memandang calon tempatnya nanti di surga dari jendela tadi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang kafir, orang yang ahli maksiat tidak pernah mempersiapkan diri ketika di dunia, kuburannya akan menjadi lubang api neraka. Dia akan tersiksa di kuburan sebelum nanti masuk ke neraka yang sebenarnya. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kelak ketika kita meninggal kuburan kita dijadikan kebun-kebun surga. Dan semoga kelak setelah dibangkitkan kita masuk ke surganya Allah dan dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu كان إذا وقف على القبر بكى وانتهج بالبكاء حتى تبتل لحيته بدمعه رضي الله تعالى عنه. فقيل له في ذلك إنك ترى الميت ولا تفعل ذلك، فكيف إذا رأيت القبر فعلت ذلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإذا سلم العبد في تلك المنزلة وسهل أمره سهلت جميع أموره، فإذا شدد عليه في قبره شدد عليه في جميع أموره. فلهذا كان السلف الصالح يهيئون هذا الزاد من الأعمال الصالحة لقبرهم. بعض السلف كان إذا جاء له بالطعام عزل بعضه، قال أعطوه فلان فقير، قال لماذا؟ قال هذا عشاء قبري. إذا جاء له بالغداء عزل بعضه، قال هذا غداء قبري، ويأخذ بعضا منه ويتصدق به. ليه؟ لأنهم آمنوا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا أن هناك بعد الموت حياة، وأن بتلك الحياة إما بعدها نعيم الأبد أو عذاب الأبد. فلهذا الإيمان لما وقر في قلوبهم، من أين جاءهم هذا الإيمان؟ بتصديقهم بما جاء به القرآن وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأكوان. هنا تقوى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بذلك كله بما يحصل للإنسان من حساب. منهم من يعطى كتابه بيمينه، ومنهم من يعطى كتابه بشماله، ذاك الذي يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه، ذاك هو السعيد. يوم القيامة يقع الحساب وتشهد عليهم أسماعهم أبصارهم أيديهم أرجلهم، يقولون لها لما شهدت علينا؟ تقول جوارحهم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم القيامة تعرض عليه الأعمال وتعرض وتتطاير الصحف، تتطاير الصحف وتدنو الشمس من الناس فيتصببون عرقا، بعضهم يبلغ العرق إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه إلى سرته، وبعضهم إلى رقبته، وبعضهم يغمره ويزيد على رأسه والعياذ بالله. ذاك العرق الذي هو أنتن رائحة من الجيفة القذرة. فلهذا ينبغي للإنسان كما قال الإمام الحداد وهيئ الزاد للسفر الطويل. هيئ الزاد
زاد ماذا؟ زاد التقوى في الظاهر والباطن. بماذا تهيئ زادك؟ بالأعمال الصالحات، بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، فإن هذا زادك ليوم معادك، زادك لقبرك. فينبغي الإكثار من إدخال السرور على إخوانك المسلمين، فإن ذلك السرور الذي تدخل عليهم سواء بعمل أو بصدقة أو غير ذلك يحفظه الله وينور بذلك السرور قبرك. كلما أدخلت سرورا على مؤمن أدخل الله عليك سرورا ونورا في قبرك. فهذا عمل صالح يكون سببا في تنوير قبرك. فالله الله في تقوى الله وفي كل عمل يقربكم إلى الله، واجتنبوا كل عمل يبعدكم عن الله، واجعلوا مقتداكم المحبوب الأعظم إلى الله محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يوفقنا ويوفقكم لكل ما يرضيه عنا، ويجنبنا ويجنب كل ما يسقط عنا، ويجعلنا وإياكم من الناجين من جهنم، ويكتبنا وإياكم من أهل النعيم، ويحشرنا في زمرة سيد المرسلين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau melihat kuburan selalu menangis. Menangis sejadi-jadinya sampai jenggot beliau itu menjadi basah semuanya. Para sahabat heran dan bertanya pada beliau, wahai Sayyidina Utsman, Anda kalau melihat orang meninggal nangisnya tidak seperti ini, tapi kalau sudah melihat kuburan kenapa Anda nangis sejadi-jadinya seperti ini? Akhirnya beliau menjawab, iya, karena kuburan ini adalah pintu masuk menuju akhirat. Pintu masuk menuju akhirat. Kalau orang ini ada di kuburan selamat dan diberi kemudahan oleh Allah untuk menghadapi pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka seluruh urusannya di hari kiamat nanti akan dipermudah. Tapi sebaliknya, kalau di kuburan sudah enggak selamat, urusannya dipersulit oleh Allah, maka urusan yang setelahnya akan jauh lebih sulit lagi. Itu yang aku takutkan. Makanya aku kalau melihat kuburan itu selalu menangis seperti ini. Ini Sayyidina Utsman, salah satu pembesar sahabat Rasulullah SAW, mendapatkan jaminan surga. Tapi bagaimana takutnya beliau ketika melihat kuburan, karena khawatir tidak selamat nanti ada di kuburan. Ulama salaf juga demikian, sangat takut. Kalau udah ingat kuburan itu takut. Takut nanti enggak selamat ada di situ. Karena itu mereka mempersiapkan agar supaya bagaimana caranya selamat ada di kuburan. Sebagian dari ulama salaf itu kalau makan siang diambil sebagian, sebagiannya disodakohkan ke orang. Ditanya, loh kenapa makanannya kok tidak dihabiskan? Kok disodakohkan sebagian? Iya, yang aku sodakohkan itu aku persiapkan untuk makan siang nanti di kuburan. Ketika makan malam juga demikian, makan malam diambil sebagian, sebagiannya lagi disodakohkan. Loh kenapa kok tidak dihabiskan? Iya, ini persiapan untuk makan malam di kuburan. Kalau saya habiskan ada di dunia untuk aku sendiri, tidak aku sodakohkan, jangan-jangan di kuburan tidak ada makan siang, tidak ada makan malam. Itu ulama salaf, persiapannya untuk menghadapi kuburan. Kenapa mereka sampai seperti itu? Takutnya luar biasa. Karena di hati mereka ada keimanan, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Orang yang tidak takut kuburan, melewati kuburan cekakaan, ini karena di hatinya tidak ada keimanan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita setelah hidup ini, kemudian mati, pilihannya hanya satu. Nikmat selama-lamanya atau azab selama-lamanya, waliyadzubillah. Termasuk yang harus kita imani nanti di hari kiamat adalah hisab, sidang amal. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan ditanya,
seluruh kehidupan kita, sejak kita awal balik sampai mati, itu akan ditanya satu persatu. Dan yang ditanya bukan hanya lesan kita mungkin bisa bohong. Tangan kita akan bersaksi memberatkan kita, kaki kita, seluruh anggota badan kita akan bersaksi memberatkan kita kalau itu di dunia dulu kita gunakan untuk maksiat. Akhirnya kita bingung, loh kenapa? Kita dengan lesan kita bertanya, wahai tanganku, kenapa kamu bersaksi menjelek-jelekan aku? Kakiku, kenapa kamu bersaksi menjelek-jelekan aku, mempermalukan aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian tangan dan kaki menjawab, itu yang membuat aku bicara Allah. Itu sudah dilepas dari kontrolku, itu Allah yang membuat aku berbicara seperti itu. Jadi sebelum itu terjadi, mari kita persiapkan sebelum kesempatan kita menjadi hilang dengan memperbanyak taat dan menjauhi maksiat. Kemudian juga termasuk yang wajib kita imani adalah besok setiap orang akan menerima buku catatan amal. Seperti siswa kalau akhir tahun akan mendapatkan buku rapot. Lah setiap kita nanti juga akan menerima rapot amal kita. Orang yang beriman dan bertakwa, orang yang beruntung itu akan menerima rapot dengan tangan kanan. Adapun orang yang celaka itu akan menerima rapot amalnya dengan tangan kirinya, wal iyadzubillah. Kemudian nanti di hari kiamat matahari itu akan didekatkan oleh Allah sehingga cuaca menjadi sangat panas sekali. Semua orang bercucuran keringat, banjir keringat ada di situ, baunya sangat tidak nyaman. Dan orang beda-beda tergantung amalnya di dunia. Sebagian orang tidak terkena keringat itu sama sekali. Karena apa? Di dunia dulu amalnya sangat baik. Sebagian orang lain terendam keringat hanya sampai betisnya. Sebagian sampai pusarnya. Sebagian ada yang sampai lehernya, bahkan sebagian tenggelam ada di keringat yang baunya sangat tidak nyaman itu. Keringat orang seluruh dunia. Bagaimana caranya kita selamat dari itu semua? Yang jelas perjalanan akhirat itu perjalanan panjang. Hidup kita di dunia singkat sekali, sangat singkat, berapa tahun. Di akhirat perjalanan panjang. Dan Habib Abdullah Al-Haddad selalu berwasiat, wahai izzat lis safari tawil, siapkan bekal untuk perjalanan yang super panjang, yaitu perjalanan nanti di hari kiamat. Dengan apa kita mempersiapkan bekal? Yaitu dengan amal soleh, melakukan semua kewajiban dan menjauhi seluruh keharaman. Di antara amal yang sangat kita harapkan untuk bisa menyelamatkan kita di hari kiamat nanti adalah sering-seringlah menyenangkan hati sesama muslim. Jangan suka menyakiti perasaan sesama muslim. Sering-seringlah menyenangkan perasaan sesama muslim. Baik dengan sedekah, dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita. Nah, ini orang yang sering menyenangkan hati sesama muslim itu nanti kuburannya akan dipenuhi cahaya. Di akhirat dia akan selamat dari segala kesulitan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. الله يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا ويجعل أعمالنا كلها مخلصة لوجه الله الكريم ويقربنا من حبيب محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه وإحياء سنته وإظهار شريعته ويخلينا عن كل خلق ذميم ويحلينا بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. يصلحنا ويصلح بنا ويجعلناكم صالحين مصلحين ويقرب منا الصالحين ويحببنا للصالحين ويحبب الصالحين إلينا بجاه نبينا محمد الرؤوف الرحيم. يعطينا وإياكم ما سألنا وما طلبنا من خيرات إنسان دينية ودنيوية، حسيا منها معنوية، ظاهرة وباطنة، في عافية وسلامة مع كمال تقوى واستقامة، ويغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي ويعزنا بالطاعات ولا يذلنا بالمعاصي والمخالفات بجاه النبي محمد سيد السادات. يحفظنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يسترنا بستره الجميل، يسر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، إنه على ما يشاء قدير بالجبة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا يا ربنا اعترفنا أننا اعترفنا أننا